Okay, sir. Hello po, engineer. Good afternoon. Good afternoon po. A pleasant afternoon. I'm Rhea Natasha Naraga Ponte. So, a pleasant afternoon, Sir Kevin. I am I am Rhea Natasha Naraga Reponte, a first-year student taking the program of BS Electrical Engineering from Central Mindanao University. I am happy to have you right now po. And to start this interview, just want to check po if you read the consent letter that I've sent and provided yesterday po. Nabasa na Yes, po. na. Oo, nabasa na ako, ma'am. Okay. And I know ba to? Okay po. So, to break it down, sir, no? So, engineer, as part of our requirements in JAC 15, Purpose of Communication, we have been tasked to conduct an interview to identify the problems encountered by the workers related to our field. So, we have prepared at least 5 questions and we estimate that the session will take about an hour po. Rest assured that all the informations you provide will be treated with strict confidentiality. And you can choose whether to answer any questions or not. With your consent, this interview may be recorded for accuracy, but no names will be mentioned in any reports or presentation. The data will only be used for academic purposes, and once analysis is complete, it will be deleted. Your responses will be treated with strict confidentiality and no information will be used or shared without your permission. So to officially start our session po, kamusta po ang pagiging electrical engineer? O how are you finding your journey as an electrical engineer so far po? Still overwhelming. It also, di pa bitaw ka sa ingon nga finally engineer legit because kung ba bago pa man ko napapasar last August. Yeah. Yes. So, very overwhelming when you see other people when congrats bitaw kay ma-flatter lang tayo na nala. So siya as of now kay job hunting pa ko. So Okay. Okay po. So, in that case, engineer, what are the major problems or issues or challenges nga na-encounter nimo or na-experience nimo sa imong field? In terms of work or in terms of studying pa lang? Anything, sir, basta kanang base mong experience po as an electrical or an aspiring pa, katong yagi, ana. So, for now, ang ako pang matubag is for funds ka na sa eskwela pa lang kay ano experience ko mo ko kung mag-work, diba? So ari na lang ta sa compound eskwela. Yes So, po. very challenging good nga ma-encounter na to sa electrical engineering field are the subjects also. Like, for example, when you face the AC circuits, single phase and three phase circuits, mga nana, mga electromat, electrostat, in college, di ba? Like, they will teach you step by step na first procedures and also nana. So, yeah, it is very hard, especially when you are facing the AC circuits, mga sine wave, mga bandwidths. That is very hard. So, in college, I was very struggling in that subject. But, yeah, when you are determined, if you are doing your work, that you can achieve and you will succeed in engineering college basic. Yeah. it was during our OGT. I had my OGT sa Busco Sugar Milling Company where we were rotated into 3 departments. Ang OGT is only 1 month. Okay, we only rendered 240 hours a month, so we were rotated in electrical, instrumentation, and special project office, specifically the machine shop, and each of them gave me different challenges. Good. Sa electrical department, one challenge was applying ang mga classroom theories into real systems na gyud, like mga electrical equipments like motors, power generations. So sa school,
di ba ga-solve rin man gyud ta og mga problems sa school, mga circuits, but sa field daghan kag need i-consider. I had to consider the safety protocols, mga real equipments and teamwork. And sa instrumentation department, the challenge was, for me, it was automation, no, since 70 to 80% sa Busco is automated naman jud siya. So I gitudlo naman noon siya sa school, no, mga basic foundation sa mga automation like sensors, controllers. But sa field, I had to understand deeper pagyud kung unsa iyahang gamit, kung unsa iyahang working principles sa mga sensors, controllers, and actuators, kung unsa sila ga work together. And at first gyud, it was overwhelming gyud kay ang automation man good is we all know nga dili lang siya ga involve og electrical knowledge, but ga involve po siya og mga system integration. And sa machine shop is ang challenge nako ato is learning skills outside my comfort zone. So sa machine shop is we were taught metal cutting and some basic welding techniques, no. So since gamay ra man ang ako ang background na I find it hard yun sa kinaunhan, but it was a very valuable experience man sad. Okay po. So, katong nga mga problema po, why are those considered as problems in electrical engineering po? Ano consider as problem? Opo. I don't know, maybe they are not siguro mostly based on experience, based on sa mga block, sa mga batch, most of us nag-take sila electrical engineering because wala na may lines lahat na ba, so na-force nila nga mag-take sa CE because ang CE is puno ng slot mga nana, so mo to na-force sila. And eventually stamp ang sa pagkuhan lipas sa panahon kay di pa dayon na lang nila ilan na lang nila. So diha pa lang kaingon ka nga mura issue siya kay mura bitaw di wala nila seryoso ang kuha ng ilang lang simulang post lang na makasurvive lang na bitaw makapasa lang ka din makasubmit lang ka man lang ka activity nila activity na struggling gid ya one. Then also put kuan kanang other issues are like maybe personal na sa uban, personal mga equipments, mga also kulang ba sa kuan ba? Yeah. For me, they are considered problems because they tested my adaptability. So in school, mostly learn lang jud ta og mga theories, no. So pag abot sa field, I needed to adjust sa mga real systems nga kung ang maskin nga isa lang nga mistake is maka-cause og delay sa production, operation, or even safety sa mga staff dito. And sa instrumentation is I also considered automation a problem because broad kay siya, wide kaayo siya nga system bitaw nga just like sa electrical system nga nalay isa ka mali maka affect na gyud siya sa entire operation. And sa experience nako sa machine shop is problem gyud siya because I had no prior experience pa gyud aside sa makakita lang ko sa demonstration. So lisod gyud siya for me. Grabe good engineer, no, like from your experience pa makaingon gid ko na lisod gid siya. And so far po sa starting po damo ka nakanagi ko nga di gid siya lalim gid engineer. So kanang simong journey bitaw engineer, how did those challenges affect you po? Like all throughout sa imong journey, di ba na magi mga challenges engineer. So how did those problems or challenges affect you? Like kanang how did those problems or challenges affect you? So it means emotionally ba, sa mentally po ba, or physically? Ana? Kuan siya like kanang medyo data sa level nga lisod gid siya mismo kay kuan man those factors are
kuan man maka-affect it bitaw in terms sa grad to tanan sa ato mentally health, mga physically health na muatan taga nagistanan kung magpadala lang tag maayo ana tanan. So, okay lang. At first, good, I was intimidated, no, working with the actual electrical systems good nga outside na sa school, outside sa laboratories kay it made me feel nervous good kay mahadlok kung makabuhat og mistakes because basig katawad, basig ana bitaw sa mga senior engineers sa Busco. So but it made me realize good nga there's still so much more to learn pag yun outside sa kung unsa ang matudlo sa classroom. And but these challenges also motivated instead nga ma-discourage ko, I think of it as an opportunity na lang to grow and to learn good as a future electrical engineer ato nga time. And it pushed me pud nga to observe more carefully and ask guidance gyud sa mga senior engineers ato. Okay po. Somehow po, from those problems po, did this challenge or affect you emotionally po, or mentally, or even physically po? Yeah, it did. Wait lang ha. Opo. Sa mentally, no, so it made me realize my capabilities gyud nga hala ka kanang pag-abot sa field na nakuratan ka kay lahi ra kay ang ginatulo sa classroom ya pag-abot sa field mo di ay ni, so nakuratan ka nga ready na ba gyud ko mag-take sa board exam, ready na ba gyud ko mahimong electrical engineer kay grabe gyud siya kung simplified lang ang ginatulo sa classroom but pag-abot gyud sa field is grabe na ka complicated, so it affected me good emotionally sad. So, for the fourth question po, how did you address or solve those problems po? I solved them by being proactive and always good open to learning good for me. So sa electrical department is I always observe yun kung ginaunsa sa mga engineers dito, mga electricians, kung ginaunsa nila pag-handle every time na problem mahitabo, mga troubleshooting, and of course, dili jud dapat mahadlok nga mangutana sila ha. O every time na nakay, sorry kayo sa sabta. Okay lang Every po. time na naakay butang wala dyan na sabtan, and sa instrumentation pod is na-learn ako nga dapat yun ka mag-double check sa imong work to avoid errors. And since machine shop na gi-practice na ko step by step, starting with the small task until sa bigger para ma-familiarize and more comfortable ka sa tools. And most importantly, I kept my positive attitude good. I treated every challenge good as an opportunity to grow and learn, not as a failure. Wow! Gabi man, pang Miss Universe kaya answer ay. How did I manage to Yes, to engineer. overcome Opo. kuan? Doing my part as a student. Nana lang, and also kuan kanang dapat kung di ka ganhag mathematics, di ka ganhag numbers, imo nang walaon sa imong kuan, imo nang walaon sa imong mind, dapat ilap kung gusto mo gugaling mo na nga subject, because that is the very fundamental yun sa electrical engineering. Dili ka katagbo og subject, or di ka katagbo og kuan nga wala numbers ang involved. Tanan numbers ang involved. Okay. Except sa quantal siguro, except sa yellow sa mga subject, kanara siguro wala numbers. Okay, engineer. After experiencing those problems po, what lessons have you learned, and would you solve it the same way? I'd say differently because agian naman ako, so nakabalon ako nga more kung unsa dapat mas maayo dahil nga gibuhat nako ato nga time na nakoy idea kung unsa ang need nga buhaton, so I'd say differently. Siguro ang una-una nako ato nga time is dili pa jud ko ready nga di pa jud ko ready nga mahimong engineer, but at some point is it
encourage me nga to be more determined nga makabot na ko ang degree nga akong giskwelahan for 4 years hilak-hilakan and nag mas na-determine pud nga naguna-una ko nga wala naggikapoy ang nagpa-eskwela sa ako so dapat dili pud ko kapuyo na nabitaw. Ala, tinuod gyud engineer, maagi lang dapat gunitan bitaw panghawakan gyud kay lagi maabot ra gyapon ta sa atong pandulong. Well, base sa kuan siya, parang akong gibuhat, especially me, kay ako, sige magiging ako ang gusto, then nagkikinalam ko. Ako ang ko na to para nga tawat na kita ko nga kanina lang yun, na lang yun. So, I make friends with the kapuan, with the people na naupan ako, mas speech na ako, and also, more bitaw, yung mga ikuan nga, dapat mainteresado ka at nakapunta mo, like, mainteresado ka in wiring, mga sagitan ng generation, until to productions currently, pag-produce sa currently, pag-distribute sa mga currently, na ang mo na kung ang ikuan sa moto, pagka, wala na ako dito na-inspire na dahil ko nga, alam, hindi din nga kurso, nani din siya kapas, nani din siya daghan na opportunities sa lasa tayo utang pwede na nani din gamit sa community, nani din gamit sa environment, sa nasod, sa manatira. So dito ko na-inspire na ko nga, hindi siya so pwede gini siya. Like, dali lang, hindi mo siya lisod hindi mo siya lisod na dawaton. Like, dali lang siya. Kuhaan lang. Siguro yun, sa first balik sa engineering sa EE especially kay di mo siya sayon legit man gid na di mo siya sayon and most of the students kung kay dali ba mawadagana ba so diha pa lang kung issue nimo ang pagdawat sa mong course issue nimo ang orbit of contrast mo ang gusto nga puti ana medyo ka kalampos mo to nga para nga makuha na to siya para nga ma-perfect or sa ba at to mura to siya try to understand kung saan function sa iyo sa electrical engineer. If makuha ka anak, if kasabot na ka na, maybe you will be inspired or what. Mo man na tapos ako. Yes, engineer. So, which of these challenges, sir, kato mo nabanggit bito ka ganina, do you think is the most common for electrical engineers in general? Kamagin? Pardon. Ay kanang, which of those challenges po nga nabanggit nimo ka ganina ang common bitaw sa mga electrical engineers po? Maybe when they are studying without mastering the concept na siguro that is the very challenging part of electrical engineering because EE subjects are concept based not only by the formula or anything you will be wanted mastering the concept because if you know the concept whatever you can solve what problem will come na because these subjects are very fun ko siya kanang fast ba kanang lawak kayo like pwede ni siya nga formula gamiton aning pagkuha sa voltage daghan kag pwede gamiton but different ang approach mo nang dapat concept wise maayo ka ana master na nimo mo ang common problems issue sa mga engineering students because they are only studying by book but not the concept nga na. Kaya magka. Okay po. So, kani po, outside na siya sa questions po, no? Pero, we need yun kayo na ako ni Karon Engineer. So, last but definitely not the least, can you give me at least 3 tips po on how to survive college, especially as an aspirant electrical engineering student po sa CMU? Just good na kung advice siguro is focus on fundamentals jud. I remember nakashare ka sa ko sa chat nga dili siya ang imong first choice. Yes po. Actually same ta. It was not my first choice jud ang EE naka EE ko is because
nako gi-applyan nga scholarship, and ang ilaharang gina accommodate atong nga courses under agri and courses under engineering. I tried enrolling sa civil jud and sa mechanical, but I was waitlisted since nakoy subject nga wala naabot sa 85 average, but sa pag-enroll nako sa EE is so man reply ang kuan department, ay ang chairperson department, so gi-grab na lang po nako ang opportunity. And atong nga time is of course nagduha-duha jud ko ato nga para bagid ka ani sa kuha, especially nga I am one of the products yun sa online classes, no, so lisod jud kay siya. We had our online classes first year and second year, so aware naman po siguro ka no nga ang mga mostly sa mga major subjects sa second year up to fourth year is ang prerequisites gyud niya is major subjects pag first year. Yes po. So siguro din na ako ma-advise nga focus jud ka sa fundamentals jud, kay parehas ako sa una is online man, so daghan kay barriers bitaw nga para maka-study ka sa mga major subjects, kay aside sa internet, problema kang internet, so dili ka study of tarot and household chores, so unya tapulan pud kay bitaw mong cramming ka na unya ugma pa man ang deadline. Ugma pa ka maghimo kanya ka nang, so pag face to face na mo is nakuratan jud ko naglisod jud ko og adjust sa mga subjects nga mga major, especially iyang requisites is first year and second year, so naglisod jud ko dito na din ko nagsugod-sugod o removal exam so yeah, sa first. Then second siguro is importante nga i-surround mo imong kaugalingon sa right persons or sa right circle of friends, kay say man mo nga magkanang maglisod jud, drain emotionally and physically, but kamo ra mo gud gyapon ang magtinapangay. So important jud siya nga i-surround nimo ang kuan imong self sa right circle of friends. And last siguro focus jud, and of course mag-pray jud ka. Wow. Yes. Yeah, walay pulos imong prayers man good if ikaw mismo nga wala kay lihok. So focus jud ana. So kani engineer, pinaka-last na gyud nga question, engineer. Can you give me at least 3 tips on how to survive college po, especially as an electrical engineering student? Sa taon siya katambag. Opo. Ikatambag engineer. Para For us. para mahuman sa college and also getting the license. Opo. Dapat isog ka kay kung weak ka kung dali ka pagpadala sa mga pressure, sa mga factors or ganyan, di man mo ma-overcome ang tanan. So dapat isog ka, determinado ka nga mahuman mo siya. Kay kung wala ka na tanan nga factors, kay maglisod ka. Like kay ang lagi balik-balik ang electrical engineering kuan siya na paghahiay matirang tibay. So kung huyang ka mentally, physically, you're not determined to finish the kuan, dali jud ka na pala option. So daw I have ka mo doon any engineering course, so dapat prepared ka mentally and kuan. So yeah, para nga ma-overcome nimo siya, time management, then also take note ng mga formula and also kuan memorize ang formula. Not only memorizing but also always using the formula, like kay ang formula man gud dali man makalimtan, di ba? So dili nimo siya gamiton, dili na siya makalimtan na siya. Pero maskin to sige ra tag kuan pod, maskin to nga sige ra tag kuan memorize the formula, malimot mo ka sa procedure or sa process sa kuan sa pag-solve. So dapat gamitin mo sa laptop sa kita mag-solve para gina kun dili ta mag-solve sa problems.
Sana lang. Okay, engineer. Opo. Thank you kayo, engineer, no? Like, kanang from the very first question up until sa last napangutanan na ako po. Sa pinaka-special nga question po na ako po. Pero you really gave me the hope po and the wisdom bitaw nga to keep going even though it's not my first choice. And makaingon jud ko, engineer, nga grateful jud kay kubuyag sa imuha kay kanang from the very beginning nga nag-ask pa lang ko sa imong permission sa ko ang request till gabi kay mo hang up to date kay ka engineer, and thank you po sa tanan-tanan engineer, and may God bless you po and give you boundless opportunities. So engineer, your insights, especially your tips on how to survive college as an electrical engineering student, are truly inspiring and will serve as guiding light for us students like me who are still navigating this journey. I deeply appreciate your openness po, wisdom, and encouragement throughout this interview. Leaving you with a quote po: electrical engineering is not just about circuits and currents, but it's about powering dreams and illuminating the future. So, thank you kayo, sir. Thank you for that time po. Thank you so much. Thank you It's po. very privileged para na ako kay like naka-inspire ko mga kan. Thank you so much. Thank you po, engineer. Bye-bye po. God bless po. Kaya Kamsahamnida. Thank you so much kayo, engineer, and hoping to meet you soon po and to give you my heartfelt thanks po personally. Thank you po. No worries. Amping ko po, engineer. Yes. Bye-bye po.